बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के भी खुशी हो रही है कि लाहौर में मतला थोड़ा साफ़ है, स्मोग फॉग सब कुछ नीचे है, माहौल अच्छा बन रहा है। आपको पता है कि इन दिनों में लाहौरियों का एक ख़ास मिजाज है बाहर निकलने का, सेलिब्रेशन का, जुबिलेशन का, हॉस्पिटैलिटी का। लेकिन पिछले चंद सालों से ये जो स्मोग और इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं ये इसको ख़राब कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब पूरी कौम में इसका एहसास हो रहा है, स्पेशली जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं। जो शजरकारी हो रही है, दरख्त लग रहे हैं, आप लोगों की भी बहुत उसमें सपोर्ट है कि आप इस पर बात करते हैं, मीडिया इस पर बात करता है, बताता है कि दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है। ओवरऑल हमारे बच्चों को स्कूलों में शऊर आ रहा है। उससे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में शायद ये बहुत जल्दी तो मसला ख़त्म ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में अब हमारी सिमत दुरुस्त हो गई है। तो एक चीज़ तो ये है कि हमें इंशाल्लाह एहसास हो गया कि हमने एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को और इमरान खान साहब की वजह से एनवायरनमेंट चैंपियन कह रहा है कि ऐसा मुल्क जो कार्बन एमिशन जितना पैदा कर रहा है उसको ज़ीरो कर रहा है अपने इकदामात से। उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है दुनिया में एनवायरनमेंट के हिसाब से। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पूरी दुनिया एनवायरनमेंट के लिए लीडर मान रही है। ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इसके बाद मैं शुरू करूंगा OIC का जो इजलास हुआ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेशन हुआ OIC का, वो आज तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। वो किसी भी पार्टी से हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों, वो मुस्लिम लीग नून से हों, वो पीपल्स पार्टी से हों, वो जमात इस्लामी से हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, उनके लिए ये बहुत ही आज काबिल एजाज़ बात है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि 40 साल के बाद पाकिस्तान को ये शर्फ मिला दोबारा कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई। अफ़गानिस्तान जो कि हमारे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ हमारा भाई है, जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो गरीब आवाम है, जिनके बारे में ख़तरा है कि 90% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे या खुराक की कमी का शदीद बहरान का शिकार हो जाएंगे, उस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे पहले ही आवाज़ उठाना शुरू की। आपको याद होगा कि जब फाल ऑफ बगदाद जो काबुल है वो हुआ, तो उस टाइम ये बात करना बड़ी मुश्किल बात थी, क्योंकि हर बंदा कंफ्यूज था, तज़बज़ब था। कुछ कंट्रीज़ में डिसअपॉइंटमेंट थी, कुछ में फ्रस्ट्रेशन थी, कुछ में गुस्सा था, कुछ में गम था। ये बात करना बड़ा मुश्किल था उस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, फोर्सी करना सर्दियों में कि क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा तो हमें उसके लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना है। और उस पर उन्होंने बार बार बात की। अगर आपको याद हो, अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए, वो भले HBO का इंटरव्यू हो, अल जजीरा का हो, कोई भी इंटरव्यू हो उनका फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ, उसमें हर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने यही कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है उसके बारे में हमें सोचना पड़ना है, इकट्ठे होना पड़ना है। एक इंसानी जो अलमिया हो रहा है, इंसानियत के नाते उस पर सोचना पड़ना है। मजहब, रंग, जंग, तफरीक, नफरत, इसको साइड पे करके हमें सबसे पहले इस बात पे सोचना पड़ना है कि किस तरीके से इंसानों को इस मुसीबत से छुटकारा दे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पूरी मुस्लिम उम्मा ने उस आवाज़ पर लब्बैक कहा। और OIC का जो एक इजलास हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कामयाब इजलास हुआ, जिसके अंदर 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए। वो ऑफकोर्स आपको फॉरेन ऑफिस ने भी बताया है और आपको मीडिया पे भी वो रिपोर्ट हुए हैं कि अब एक खसूसी नुमाइंदा कायम किया जाएगा, खुराक की कमी के लिए बंदोबस्त किए जाएंगे। सऊदी अरब जो हमारा ब्रादर मुल्क है, उन्होंने 1 अरब रियाल मुख्तस किए हैं। और इसी तरीके से OIC सारी की सारी ने कहा है कि ये जिम्मेदारी ली जाएगी कि अफगान बहन भाइयों को, जो वहां पर अवाम है, उनको अकेला ना छोड़ा जाए। तो इससे आज हम सारे पाकिस्तानी आज के दिन जब सुबह उठे हैं तो हमें फख्र होना चाहिए अपने पाकिस्तानी होने पे कि आज आपको भी मैंने जैसे कहा तमाम पार्टीज को इस बात पे फख्र होना चाहिए। हमें सियासत को साइड पे करके ये फख्र करना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है बहुत सालों के बाद। आपको पता है कि ऐसा वक्त भी रहा है कि हमारे एक हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो कोई रात को 6.5 घंटे तकरीर की तैयारी करते रहे। उनको तकरीर की तैयारी करवाई गई, रिहर्सल की गई,
بلکہ وہاں پر مریم صفدر صاحبہ موجود نہیں تھیں، وہ دوسری جگہ پر تھیں، تو ویڈیو کے اوپر مریم صاحبہ نے انہیں جو ہے وہ تقریر کی ریہرسل کروائی، پرویز رشید صاحب نے وہ تقریر لکھی، لیکن وہ تقریر نہیں کرنے دی گئی OIC کے فورم کے اوپر، کیونکہ پاکستان کو بیک بینچر بنا دیا گیا تھا اس ٹائم، پاکستان کو کوئی لیڈرشپ مقام نہیں تھا، پاکستان جس طریقے سے یہاں پر گراوٹ کا شکار تھا، اندر بدقسمتی سے مسلم امہ میں بھی گراوٹ کا شکار تھا، کیونکہ کسی یہاں پر لیڈر کا وہ قد کاٹ نہیں رہا تھا، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا رہا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا رہا، کسی لیڈر کا وہ قد کاٹ نہیں رہا۔ وجہ کیا تھی؟ ذاتی کرپشن۔ انہی ملکوں میں جا کے تو کرپشن کا بہت ساری جگہوں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، تو عزت کیا ہونی تھی، احترام کیا ہونا تھا، تقریر کرنے کا موقع کیا ملنا تھا، تو آپ سب نے دیکھا۔ لیکن اس کے برعکس آج آپ دیکھیں تو اگر الجزیرہ انٹرویو لیتا ہے تو وہ سوال پوچھتا ہے صحافی، ہم نہیں کہہ رہے، صحافی سوال پوچھتا ہے کہ آج آپ مسلم امہ کے سب سے مقبول اور معتبر لیڈر ہیں، تو آپ مسلم امہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بارے میں نہیں کہہ رہی، یہ الجزیرہ کی ایک جو صحافی ہے وہ یہ سوال کر رہی، جہاں پر وہ کریٹیکل سوال بھی ان سے پوچھ رہی ہے، تنقیدی سوال بھی پوچھ رہی ہے، وہاں پر وہ یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ اس ٹائم مسلم امہ کی جو یوتھ ہے ان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، تو آپ اپنی مسلم امہ کی جو پوری کی پوری امہ ہے، اس کی یوتھ ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ نے، جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو اللہ میاں آپ کو امامت کا جو ہے وہ سب کے لیڈر ہونے کا آپ کو اجر دے گا، آپ کی طرف پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ الجزیرہ کا انٹرویو جو ہے یہ بہت پہلے ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی چوائس پہ اسے رن کیا، اس ٹائم پہ ہماری چوائس نہیں تھی، یا الجزیرہ نے اپنی چوائس پہ اس ٹائم پہ رن کیا۔ انٹرویو پہلے تھا جب OIC ہو رہی تھی، جیسے آپ سب صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے صحافی ہمیشہ اپنی خبر کو، اپنے پیس کو رائٹ ٹائم پہ کرنا چاہتا ہے، انہیں لگا OIC آ رہی ہے، پرائم منسٹر لیڈرشپ کر رہے ہیں اس ٹائم پوری مسلم امہ کی، تو ان کو اس ٹائم کے اوپر انہوں نے اس انٹرویو کو نشر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو آبجیکٹو پاکستان حاصل کرنا چاہتا تھا کہ کوئی سیاست، نفرت اور تفریق کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ بات کرنا چاہتا تھا ایک ہونے کا انسانیت کے لیے۔ عمران خان نے یہ سب سے پہلے آواز بلند کی تھی، پوری مسلم امہ نے عمران خان کے پیچھے لبیک کہا اس آواز پر، جس پر ہم اپنی پوری مسلم امہ کے شکر گزار ہیں، قوم کے شکر گزار ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت کے ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ سے شرف بخشا، پاکستان کو دوبارہ سے اعزاز بخشا کہ آج پوری مسلم امہ نہ صرف یہاں آ رہی ہے، بلکہ آپ کے لیڈر، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے عمران خان کو کھڑی ہو کے سن بھی رہی ہے اور لبیک بھی کہہ رہی ہے۔ تو یہ تو تھی OIC کے اوپر بات جو بہت مثبت ہوئی، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہم ایک مثبت بات کریں۔ دوسری بات میں کروں گا، جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل کچھ باتیں کی، انہوں نے یہ کہا، ایک تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے خرچے کی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو خرچہ ہے وہ کوئی دیتا رہا ہے۔ اچھا، یہ بڑا عجیب کام ہے، کل کو ہم کہہ دیں کہ فلاں شخص کا شوہر ہے یا فلاں کی بیوی، اگر وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ دے کہ میں اس کی بیوی یا شوہر نہیں ہوں، تو کیا آپ اس کے بعد بھی مانتے رہیں گے؟ نہیں، آپ کو فوراً اپنی سٹیٹمنٹ واپس لینی پڑے گی اور معذرت کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ اس قدر بے شرم لوگ ہیں کہ ایک شخص نے الزام لگایا کہ فلاں شخص ان کو یہ پیسے دیتا رہا ہے، جس شخص پہ الزام لگایا ترین صاحب پہ، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ادھر آ جاؤ نا بیٹا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد یہ بات تو جھوٹ ثابت ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ ذیشان بخش صاحب نے مجھے فون دیا ہے، یا ذیشان بخش صاحب نے فلاں شخص کو فون دیا، اور یہ کہتے میں نے نہیں دیا، تو بات ختم ہو گئی وہاں پر۔ آپ اس الزام کو یا ثابت کریں آپ ثبوت کے ساتھ، یا معافی مانگے جو آپ نے بات کی۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو کیونکہ شوق ہے غلامی کا، اور کل انہوں نے دوبارہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو دوبارہ عزت مل رہی، تو انہوں نے یہ دن دوبارہ چنا یہ بات کرنے کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے بوٹ کے اندر جو تسمہ ہے وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے۔ عمران خان کی تو ہر چیز ان کی اپنی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ آپ میں سے کسی کا قد بھی عمران خان کے بوٹ کے تسمے سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا سیاسی قد تو اتنا ہے
कि अगर इमरान खान का बूट का तस्मा आपके इर्द गिर्द लपेट दिया जाए तो आप खत्म हो जाएं। इसलिए आप इमरान खान के बूट के तस्मों के ऊपर इतनी फिक्र ना करें। हमें यह भी पता है कि आप लोगों के सांस रुके हुए हैं, आंखें बाहर आई हुई हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, आपके गले चोक हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले के इर्द गिर्द एहतसाब का फंदा डाल दिया है। आपने ये जो टीटियां लगवाई थी, जो मैं आपके सामने रखता हूं, ये आपको जवाब देना पड़ना है कि जिनकी तनख्वाहें इतनी कम थीं, उनको ये आपने किस तरीके से 1.5 3 4 अरब उनके अकाउंटों में केड़ी फुफी जमा करवा गई सी तुहाडी? ਉਹ ਜਿਹੜੀ फुफी सी ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ तस्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ बन के पैसे जमा करवाए सन, सानू दसो। आखिर आपको पता इतने बड़े पैसे हो तो बंडलों के ऊपर कुछ बांधा जाता है ना। तो मुझे जरा मरियम औरंगजेब बताएं कि कौन से बूट थे जिसके तस्मों में ये बंधे हुए पैसे आपने दिए थे। ये आपका सबसे पहले मलिक मकसूद अहमद है जो चपरासी है, आपकी एक हमजा शहबाज की जो चौधरी शुगर मिल है, उसमें मेरे गांव के बिल्कुल करीब है ये, मैं जानता भी हूं उस शुगर मिल को, जो आप अदालत के अहकामात के बरक्स उसके खिलाफ उखाड़ के आप साउथ पंजाब में ले गए, जहां पर आपने बदमाशी की, गुंडागर्दी की, अदालती निजाम के खिलाफ भी। वहां पर बंदे की मंथली तनख्वाह है 25,000 रुपए। कितनी जी? 25,000। और उसके अकाउंट में जमा हुआ है 3.7 अरब, तकरीबन 4 अरब रुपए। तकरीबन ये कितने करोड़ होते हैं जी 4 अरब में? 400 करोड़ या 4,000 करोड़? 400 करोड़। अच्छा जी, 400 करोड़ रुपया एक कौन से बूटों के तस्मे थे जिसमें बांध बांध के आप जमा करवाते रहे? असलम कैशियर था जी, तनख्वाह दी 10,000। एक तो मैनू समझ नहीं आती कैशियर 10,000 ते किवें रखते हैं। वो भैड़िओ सानू भी दसो, सानू तो ड्राइवर नहीं लभदा 20-22,000 तो घट, तुहानू कैशियर जिहड़ा 10,000 ते लभ जांदा है। किहड़ा कैशियर है? ये किहड़ी भूआ भेजदी है तुहाडी ये कैशियर इहो जिहे? एक कैशियर 10,000 ते रखिया सी तुसी। इसके नाम पे 2 अकाउंट थे, नाम इसका मोहम्मद असलम है, ये रमजान शुगर मिल में है, और इसके अकाउंट में तकरीबन 2 अरब 1.7 अरब ये जमा हुए। ये सानू दसो कि तुहाडी किहड़ी सस जमा करवा के आई है? ये किहड़ी फफे कुटनी है जिन्हें ये अकाउंट के पैसे जमा करवाए ने? अजहर अब्बास क्लर्क है भाई। यह तो गल वध ही गई है, गल वधी खलोती है। मैनू पता लगा सी कि यहां पर एक सहाफी खड़ा है, जियो का नाम नहीं लूंगा, मानेगा नहीं वो। जियो ग्रुप ने 2015 में उसको जो तनख्वाह दी थी, उससे आज उसकी तनख्वाह 20% कम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जियो ग्रुप जो मुल्क का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसका एक सहाफी यहां खड़ा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, चैलेंज करे मुझे वो, अगर वो कर सकता है तो, क्योंकि मैंने उसकी सैलरी स्लिप निकलवाई हुई है। उसको नहीं, उसने बताई होती तो डंके की चोट पे कहता। आप जो मुझे गंदी गंदी बातें बताते, मैं बताता हूं ना, आप जजेस के खिलाफ सवाल करते हैं, दूसरी बातें मैं कह देता हूं ना, वो भी कह देता। 2015 में जो तनख्वाह जियो ग्रुप दे रहा था उनको, उससे 20% कम दे रहा है, और सारा दिन महंगाई की खबरें चलाता है जियो ग्रुप। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दाल होगी, गरीब मर गया। तो एक गरीब नहीं है, यह रंजीत सिंह का पोता है जिहदे नाम ते तुसीं कोई स्टेट लाई हुई है, यह भी गरीब आदमी है। और आपको हमारी हुकूमत में पहले से ज्यादा इश्तिहार मिले हैं। यह भी मैनू समझ नहीं आती वैसे किवें हो गया है, लेकिन तुहानू इश्तिहार भी ज्यादा मिले ने साडी हुकूमत च भी। और पिछली हुकूमत जो 5 साल जदों तुसीं इहदी तनख्वाह 20% घट कीती है ना, उदों तुहानू 5 साल 5 अरब रुपया मिलिया है। अच्छा, इसी तरीके से खुश होने की बात नहीं है, यहां दूसरे चैनलों के भी यही हाल है। ऊपर से खाई जाओ गवर्नमेंट से लेके, रिपोर्टर को तनख्वाह नहीं दे रही, रिपोर्टर की बारी है, हुकूमत ऐड नहीं दे रही। और फवाद चौधरी गरीब थक गया ऐडा दे दे के ते पैसे दे दे के इन्हों, पर थल्ले तनख्वाह नहीं देनी किसी को। और हाँ, मुझे पता है कैमरामैनों को भी नहीं मिल रही भाई, मैं आपको कैसे भूलूं मौलवी साहब, आपका पता है आपके तो हालात यही हैं। जिवें कैशियर लभ्या होया ना 10,000 च, तुसीं भी इंज ही लभे हो इन्हों, तुहानू तो तनख्वाह भी पूरी नहीं देंदे। अब जरा सुने मेरी बात आगे। गुलाम शब्बर कुरैशी ये स्टोर कीपर है। ये भी इतने सस्ते बंदे कैसे मिलते हैं? 10,000 का कैशियर, अच्छा 9,000 का जो है क्लर्क। अगली गल सुनो, 9,000 ते क्लर्क लभ्या होया है अब्बास जेड़ा, उसके अकाउंट में 1.6 अरब रुपया जमा करवाया। गुलाम शब्बीर जो है वो स्टोर कीपर है, 10,000 दे विच लभ्या सी, ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 अरब जमा करवाया। खिजर हयात जो है वो असिस्टेंट था,
اب اسسٹنٹ کی تنخواہ میرے خیال میں کلرک سے کم ہونی چاہیے تھی, لیکن پتہ نہیں اسپیشل اسسٹنٹ نہ ہوئے جی میں وہ 21,500 سی تنخواہ 1.4 ارب وہ اکاؤنٹ نے. گلزار احمد خان لیٹ یہ فوت ہو گئے نے, پھر بھی اکاؤنٹ چلتا رہا ہے. میں تمہیں اسلام آباد بھی دسیا سی, کھانے وال میں مردے کے 2 ووٹ ڈلوائے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا. مردوں میں نمبر 1 پارٹی ہے پی ایم ایل این. جیسے ہی بندہ مرتا ہے انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, یہ ان کے نام لکھ لیتے ہیں, یہ ووٹ اس دن سے ان کا ہو جاتا ہے نون کا. اس کا پھر ایک نہیں 2 ووٹ پڑتے ہیں. آج اگر آپ دوزخ میں الیکشن کروائیں, میں نے پہلے آپ کو کہا تھا پی ایم ایل این بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی وہاں پر, کیونکہ ساری ان کی جان پہچان وہاں بیٹھی ہوئی ہے, جعلی جو انہوں نے نام بنائے ہوئے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. گلزار احمد خان صاحب کی 12,800 تنخواہ تھی, 1.2 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. اقرار حسین کلرک ہے, 13,000 تنخواہ تھی, 1.1 ارب ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. انور اسسٹنٹ ہے, 15,000 تنخواہ ہے, تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ پیسے اس میں جمع ہوئے, تقریباً 83 کروڑ کے قریب, 8 کہہ دیا معذرت, 88 کروڑ. یاسین کلرک ہے. اچھا اس کلرک کی 31,000 تنخواہ ہے. یہ جس طرح تھا نا شہباز شریف کا والد جو تھے وہ غریب آدمی تھے, نواز شریف کے والد رئیس آدمی تھے, یہ وہی کام یہاں ہو رہا ہے. ایک کلرک کی تنخواہ 9,000, دوسرے کلرک کی تنخواہ انہی ملوں میں انہی جگہوں پر. یہ رمضان شوگر مل کی بات بتا رہا ہوں میں. ایک رمضان شوگر مل کے کلرک کی تنخواہ 9,000 اور دوسرے رمضان شوگر مل کے کلرک کی تنخواہ 31,000. اے کتنے ہوندا ہے باجی, سانو بھی دسنا ذرا. ایک کوئی مل دے وچ 2 کلرکاں دی تنخواہ جتنا فرق. ہاں ویسے جو 31,000 والا نا اس نے کام بھی اور ڈالا ہے, اس نے تقریباً 71 کروڑ جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے. یہ لسٹ لمبی ہے, آپ کا وقت خراب ہوگا, آپ اس لسٹ سے تھک جائیں گے. یہ تسموں میں بندنے والی لسٹ نہیں ہے مریم اورنگزیب صاحبہ. اور آپ کو پرائم منسٹر کے تسمے نظر آتے ہیں, آپ کو وہ کپڑے نظر نہیں آتے جو انڈیا سے خریدے گئے, جو یہاں 15-20 دن جو تماشا لگایا گیا پاکستان میں, جو اربوں روپے ایک شادی کے اوپر خرچ کیے گئے اس غریب قوم کے, اور وہ جن کے گلے میں ڈالیں اب انہیں یہ نہیں پتا آگے آپ کو ٹکٹ ملنا ہے کہ نہیں ملنا ان کو لاہور سے. وہ لاہور کے لارڈ میئر کے امیدوار ہیں جنہوں نے شادی پہ کمکمے جلائے, لائٹیں جلائیں آپ کی طرف سے, جنہوں نے بھاری بھرکم ساریاں رقماں خرچ کیتیاں تو آڑے تھے. اور یہ اے ٹی ایم کی بات بڑی کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ان کے منہ میں اے ٹی ایم بہت ہے. عمران خان کا اے ٹی ایم تو کوئی نہیں, اس کا اے ٹی ایم تو جو ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. آپ نے تو لکھ کے مانا تھا کہ قطری ساڈے بھی, ساڈے پیو دے بھی, ساڈے دادے دے بھی اے ٹی ایم سن. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ میں عذرا مذاق بات نہیں کر رہا. آپ نے لکھ کے دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ قطری جو ہے وہ ہمارے اے ٹی ایم ہیں. آپ نے یہ لکھ کے مانا تھا کہ یہ لندن کے اپارٹمنٹ انہوں نے ہمیں بھیک میں دے دیے تھے. کیا آپ ان کے گھر میں فرش صاف کرتے تھے کہ انہوں نے آپ کو بھیک میں دے دیے تھے, یا کوئی چمپی شمپی کر دے سو, کوئی تیل شیل مار دے سو انہوں نے, مطلب کیڑی خدمت کر دے سو تسی, کیڑیاں سروسز دیتیاں نے قطریاں نو, کو ساڈے پلے پاؤ. قطریوں کو کون سی سروس ہے؟ اگر تو کوئی ایسا کام ہے جو یہاں پر شاہد چودھری صاحب بھی کر سکتے ہوں تو میں ان کا یہ کام چھڑواؤں رپورٹنگ کا. اگر کلرک شلرک بن کے کوئی اور کام کر کے اربوں روپے ہو سکتے ہیں, ادھر اپارٹمنٹ میں میں اور شاہد صاحب دونوں چلیں ادھر, ہم بھی وہ کام کر لیں. تو ہمیں صرف یہ بتا دیں آپ کہ آپ نے کیا سروسز دی تھی قطریوں کو کہ انہوں نے آپ کو یہ اپارٹمنٹ دے دیے بھیک میں, یا تحفے میں, یا انعام میں, یا آپ کی ریمنریشن میں, یا آپ تو آپ نے تو خود عدالت میں کہا تھا کہ ہمارے اے ٹی ایم قطری ہیں. آپ کس منہ سے دوسری باتیں کرتے ہیں؟ اور میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں آخر پہ, کہ جو شہباز شریف کی کرپشن ہے اس میں کل بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہا تھا, پرسوں بھی دیکھ رہا تھا. ایک عجیب نون لیگ کے لفافوں نے, جو صحافی نون لیگ سے لفافے لیتے ہیں اور لیتے رہے ہیں, ان لفافوں نے ایک عجیب تمسخر شروع کیا ہوا ہے. یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے کا میدان ہے جو آپ کو دکھا دیا ہے. یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے کا میدان ہے, دکھا دیا ہے. آپ سب صحافت کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے صحافت کا ایک ہی اصول ہوتا ہے. اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بات کہے ثبوت دے, اس ثبوت کو جٹلاؤ, یا جس کے خلاف ثبوت ہو اس سے سوال پوچھو. یہی ہوتا ہے نا. یہ رکھ دیا ہم نے ثبوت, اکاؤنٹ بھی بتا دیے, اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دیے, بینک بھی بتا دیے,
9000 ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਆ, ਪੀਐਨ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 अरब 4-4 अरब जमा करवानियां रही ने। अब ये लफाफे हमसे पूछते हैं, अब ये गलीज लफाफे हमसे पूछते हैं टॉक शो में हमारे लोगों से कि आपको लगता है आप सजा करवा लेंगे अदालत से? आपको लगता है ये केस जानदार है? आपका काम ये नहीं है, आपका तो काम ही नहीं अब हमें बुलाना शो पे। इनके नाम आपका काम कुछ है थोड़े ज्यादा, तो आप जैसे ही हैं बेचारे जिनको तनख्वाहें भी नहीं मिलती अपनी। अच्छा चले ले देते, नाम भी ले देते हैं बाद में, जरा सब्र कर लें, पहले ही लड़ाई करा दो मेरी। अच्छा बात यह है कि आप बजाय इसके कि आप शो को इधर उधर घुमाएं और ये उल्टे सीधे सवाल करें, आप उनको बिठाएं सामने या हमें बिठाएं। आप कहें जनाब ये जो अकाउंट नंबर दिया ना आपने गलत दिया, आपने झूठ बोला था, माजरत करें, ये स्टेटमेंट जाली, अपना सबूत लाएं। इधर करते हैं ना जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो ला के मुंह पे मारे हमारे ये सबूत, कहें जी ये गलत आपने अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर नहीं है इस बैंक का, इसमें पैसे नहीं जमा हुए, इस पीएन के अकाउंट में 4 अरब नहीं गया। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको दूसरा काम ये करना पड़ना है, फिर ये जो तस्मियों वाली सरकार है ना, ये बीबी मरियम औरंगजेब जो बड़े पक्के पीढ़े मीसने मुंह के साथ मेरी बहन झूठ बोलती है, उन मेरी मीसनी बहन को सामने बिठाना पड़ना है। ये मीसना को बुरा वर्ड नहीं है, ये इसको ना बना दिया जाए, मेरी बहन है, मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह पंजाबी का लफ्ज है मीसना। मीसना होता है जेड़ा बड़ी चलाकी दे नाल अपना काम कर रहा होता है। तो ये जो मेरी बहन मीसनी मरियम है, मरियम औरंगजेब, इनको सामने बिठाएं, इनके और शाहकारों को बिठाएं, उन्हें बताएं कि ये जो पीएन है इसके अकाउंट में 4 अरब कहां से आया, बताएं, मनी ट्रेल दें। आपका काम ये है, आपका काम लफाफे लेके इधर उधर ग्रीस लगा के इधर उधर नहीं आपने स्लिप होना। सो जरा ग्रीस और वैसलीन कम लगाएं, स्लिप कम हो, टारगेट पे रहें, और टारगेट है ट्रुथ का और ऑनेस्टी का। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमें बताएं, अगर इन्होंने ये करतूत की हुई है जो हम आपको सबूतों के साथ बता रहे हैं तो इनको 1-on-1 बैठा के इनसे सवालों के जवाब लें। इमरान खान के तस्मों के अंदर छुपने ना दें इन्हें, कभी ये जुराबों में घुस जाते हैं, कभी बूटों में, कभी तस्मों में। हम तो इनको पहले दिन से बता रहे हैं कि ये इमरान खान के जूते पकड़ने को तैयार हैं अगर हम इन्हें एनआरओ दे दें। और ये कहते हैं एनआरओ कैसे देना है। आपको एक बात बता दें, हम अपोजिशन में भी होंगे तो आपको एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ तब होता है जदों रलियां चुगदियां ने, एनआरओ तब होता है जब आप बात करना छोड़ देते हैं, एनआरओ तब होता है जब कोई लफाफा लेके आपकी तरफ की बात शुरू कर देता है। एनआरओ जरूरी हुकूमत में खड़ा बंदा नहीं देता, एनआरओ देने और ना देने का इख्तियार जो है इस कैमरे के पास भी है। जिन लफाफों ने एनआरओ दिया उनका प्रोग्राम भी आपको नजर आ जाता है, और जिन्होंने नहीं दिया ज्यादातर सहाफियों ने, उनका काम भी आपको नजर आ जाता है, उनके सवाल भी नजर आ जाते हैं। तो इसलिए आप एनआरओ मत मांगे। आप जो सादा बात है ना वो इस टाइम ये है कि आपने हमें ये बताना है कि आपके अकाउंटों में ये कहां से पैसा आया था, और आपके जो 8-8 कैंप ऑफिस थे, 4 अरब नवाज शरीफ के कैंप ऑफिस का पैसा था, वो क्यों लगा था? इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। इमरान खान घर की बिजली, गैस, हर चीज के बिल अपनी जेब से देता है, बिल मौजूद है जमा करवाए हुए, चाहिए तो हम आपको दे देंगे इमरान खान के तस्मों में लपेट के। आप बताएं जब आपको बिल चाहिए। इमरान खान का तो आपको हर चीज का सवाल उठाते हैं और हम जवाब देते हैं। ऐसा शख्स जो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ, जिसने 40 साल पुराना हिसाब दिया, और जब आपसे हिसाब मांगो तो आप कहते हैं कि हमारे एटीएम जो है वो कतरी हैं, उन्होंने हमें भीख में ये पैसे दे दिए थे। क्यों दिए थे? क्या किया था आपने उनके लिए? तो इसलिए आपको जवाब देना पड़ना है कि अगर आप दौरे करते थे 6-6, 8-8 अरब में बैरूनी, 91 दौरे एक ने किए नवाज शरीफ ने, और सबके ऐसे ही दौरे आपके सामने हैं, लिस्ट इधर पड़ी हुई आपको दे देता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और इमरान खान ने वही दौरे जो आपने 4-4, 6-6 अरब में किए वो 16 करोड़ में किए, और मुल्क के लिए जो इज्जत है वो आपके सामने कल ओआईसी की शक्ल में मौजूद है। सब पासपोर्ट की जो इज्जत बन रही है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछें। तो जो इमरान खान ने किया वो आपके सामने है, और जो आपने किया वो भी कौम के सामने है। अब आप जवाब दें इन अकाउंटों में ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, और किस काम के लिए आया जो क्लर्कों के अकाउंटों में आपने पैसा दिया है। आपको हम तस्मों के अंदर और तस्मों के पीछे नहीं छपने देंगे। इन्हीं तस्मों के फंदे से आपका एहतसाब होना है,
اور आपको कौम को जवाब देना पड़ना है ये पैसा कहां से खाया। जिस तरह के जो बहुत सारे केसेस आपने पहले भी पॉइंट आउट किए जी और आज भी आप कर रहे हैं, मगर ये उनसे साबित क्यों कर रहे होते जो पहले भी आए अब भी आए, ये साबित किस तरह से होंगे? देखिए, दो बातें हैं। साबित होने के लिए अदालत में मुकदमा चलता है, मुकदमा चलेगा, सजा होगी। मरियम पे और उनके वालिद पे तो साबित हो चुके, दोनों को सजा हो चुकी। आपको सवाल करेक्ट करना चाहिए था, दोबारा रिपीट कर दें कि मरियम और उनके अब्बा पे साबित हुए और सजा हो गई। बहुत सारे दूसरे सीनियर भी तो मौजूद हैं, उनकी बाद में बात करते हैं, पहले जरा ये करेक्ट करके सवाल पूछने, मेरे कानों को अच्छा लगेगा। आप ये सवाल जरा अगर करेक्ट कर दें कि मरियम और उनके वालिद पे साबित हुए, दूसरों पे क्यों नहीं होते, मेरे कानों को भला लगेगा मेरी जान। अच्छा चलें, आपका मैंने ले लिया। तो अब मरियम और उनके वालिद पे तो साबित हो गए, अब मजीद जो करप्शन साबित होनी है वहां पे तारीख लेते हैं। जब तारीख नहीं मिलती तो लोगों की गंदी वीडियोस निकाल देते हैं। जब उससे भी काम नहीं चलता तो कैप्टन सफदर कहते हैं कि अब बाथरूम में गिरे हुए। मैं तो अब ये वाला कोट पहन के नहाता हूं भाई तब से। क्योंकि वो सफदर साहब ना हो किसी रोशनदान के अंदर खड़े हुए, बना लें, उसके बाद आप एतराज करें। तो बात ये है कि सादा बात यह है कि ये लोगों को धमकियां देते हैं गंदी वीडियोस की, तो उससे तारीखों पे तारीखें और उलझाओ और लंबे करते हैं केसेस को। केस चलेंगे तो ये सब मुझे बताएं ना, ये क्या जवाब देंगे इनका? ये 11,000 9,000 का जो क्लर्क है, इसके अकाउंट में 4 अरब ये कहां से आए, क्या जवाब देंगे इसका? क्या जवाब बनेगा इसका? इसका तो कोई इनको कोई आसरा भी देना चाहे तो नहीं दे सकेगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, दो सवाल हैं। एक ये है कि ऑपोजिशन कह रही है कि शहजाद अकबर जो है वो बैरून मुल्क फरार होने वाले थे, जिसकी वजह से खान साहब ने पूरे वज़रा के ऊपर 3 माह की पाबंदी लगा दी कि बाहर कोई नहीं जा सकता। और दूसरा जो है, पूरी सहाबी बरादरी आपको देखती है, आपने अच्छी बात की है, जो लफाफे हैं उनके नाम जरूर लें डॉक्टर साहब, 1-2 के नाम ले लें ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए कि वाकई पूरी सहाबी बरादरी अच्छी नहीं है। अच्छा, पहली बात तो जो आपने की ना शहजाद अकबर के बारे में, देखें, हो सकता है किसी को शहजाद अकबर साहब पसंद ना हो, वो उन पे तनकीद करें। मेरे बारे में भी कहा था एक सियासी जोकर ने कि मैंने भी चले जाना है। मैंने बता दिया नहीं भाई, मैं इधर ही हूं, आपकी तसल्ली के लिए मैं इधर ही मौजूद हूं और रहूंगा इंशाल्लाह। शहजाद अकबर भी इधर ही हैं, लेकिन शहजाद अकबर जब जाएंगे तब बात करेंगे। वो अभी जवाब दें कि जो शहजाद अकबर ने आपका कच्चा चिट्ठा, उसका जवाब दें, अगली बात ना करें। ये तो वही बात है कि आप किसी से हिसाब मांगे तो वो 2050 की बात करें, अभी की बात। तो अभी जवाब दें जो शहजाद अकबर ने आपके खिलाफ सबूत दिए हैं। तो जब आप जवाब दे देंगे तो उसके बाद शहजाद अकबर जब मुल्क से बाहर जाएंगे तो तब आप सवाल पूछ लीजिएगा, तब जवाब दे देंगे। एक जुर्म हुआ नहीं, उससे पहले ही एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका नाम आपने पहले ही रख लिया और उसको अकबर बादशाह का जानशीन भी बना दिया। ऐसे ना करें, आप तस्मों के अंदर खो गए हैं, अपनी परेशानियां कम करें और जो शहजाद अकबर ने बात किया उसका जवाब दें। अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि केपीके के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इधर तो बात करें, मैं दे देता हूं सर। केपीके के बलदियाती इलेक्शन में गवर्नमेंट आपकी थी, सिस्टम आपका था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कहीं उस तरह नजर नहीं आया जैसा होना चाहिए था, और जितनी बड़ी विक्ट्री पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी, अब तक के जो नताइज आए हैं, कोई उस तरह की खातिर ख्वाह नताइज आप समझते हैं पीटीआई यही एक्सपेक्ट कर रही थी या तवक्को से कम नताइज आए हैं? देखिए, एक तो अभी तक नताइज मुकम्मल नहीं आए। नताइज मुकम्मल आने से पहले कोई बात भी करूंगा, बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग और राइट होगी, तो मैं नताइज पे बात अभी नहीं करना चाहूंगा। हाँ, इस पे मैं बात करता हूं कि अगर आप कहें कि पीटीआई लैंडस्लाइड करेगी नहीं करेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी नहीं होगी, देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ही, उसके मारूजी हालात बड़े डिफरेंट होते हैं। वो पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, वहां पर नुमाइंदे लोकल होते हैं, लीडरशिप भी उसी तरह की उनकी अपनी लोकल होती है, फैसले लोकल होते हैं। बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखें तो पीटीआई वर्सेस पीटीआई लड़ रही है, ये आपको पता है। पहले नंबर पे कई जगहों पे पीटीआई है, दूसरे पे पीटीआई है, कहीं पे पहले पे पीटीआई है, दूसरे पे कोई और है, तीसरे पे पीटीआई है, कहीं पे पहले पे कोई और पार्टी है, दूसरे और तीसरी पे अभी तक पीटीआई आ रही है। अगर वो दूसरे और तीसरे वाला एक ही उम्मीदवार होता तो आप देखते किधर होती बात। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिजल्ट इतने इस तरह के भयानक आए हैं अभी तक। लोकल गवर्नमेंट के ऐसे ही रिजल्ट होते हैं। असल बात यह कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, हमारे मुखालफिन भी उसको फ्री एंड फेयर कह रहे हैं। तशद्दुद का एक एलिमेंट जरूर है, वो बहुत ही अफसोसनाक है। शिबली फराज साहब पर जो हमला हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से जो एएनपी के डीआई खान में जो उनके कैंडिडेट थे, उनको हलाक किया गया, शहीद किया गया, वो बहुत ही
غلط بات ہے, وہ اس کی پرزور مذمت ہے, اور جتنا بھی تشدد کا ایلیمنٹ ہے اس میں بالکل پولیس نے اپنی ذمہ داریاں دیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں کئی دفعہ ایسے کچھ معاملات ابھی تک, جو پرانی جنگ ہے اور یہ دوسری چیزیں, اس کی وجہ سے ابھی تک تھوڑے سے رویے ایسے ہیں جو شدت پسندانہ ہو جاتے ہیں, جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری ڈی آئی خان کی, جہاں پر الیکشن نہیں ہو سکا اس شہادت کی وجہ سے جو ہوئی ہے این پی کے, لیکن وہاں پر 83% سیٹوں پر پی ٹی آئی جو ہے اس نے ون کیا ہے. لینڈ سلائیڈ وکٹری ہے ڈی آئی خان میں تحریک انصاف کی. میئر کے علاوہ جتنا بھی الیکشن ہوا اس کے اوپر 83% ہمارے امیدوار ابھی تک کامیاب ہوئے. لیکن میں دوبارہ کہوں یہ حتمی نتیجے نہیں ہیں, میں کوئی حتمی نتیجہ نہیں دے رہا. آپ نے سوال پوچھا, اس کا میں نے جواب دیا, رزلٹ کسی طرف بھی ہو سکتا ہے. جی میڈم. بڑی ایک کامیابی ہے کہ پاکستان نے میزبانی کی ہے, لیکن اسی دوران جو ہے وہ جس ٹائم ہم یہاں پر OIC کی کانفرنس کر رہے تھے, وہاں پر انڈیا میں سینٹرل ایشین ڈائیلاگ کے نام سے ایک کانفرنس تھی, اور ہمارے وسطی ایشیائی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ساتھ ایران اور روس کے سفیر بھی وہاں پر موجود تھے. تو کیا یہ جواب تھا پاکستان کی OIC کا, اس سے ہماری جو سفارتی کامیابی تھی اس کی کچھ کمی زیادتی کچھ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کس کو نہیں پتا کہ ہندوستان پاکستان دشمنی میں ہر برا کام کرنا چاہتا ہے اور ہر اچھے کام سے دور ہونا چاہتا ہے. حالانکہ ہندوستان کو اگر انسانیت کی فکر ہوتی تو ان کو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے چپ ہی رہتے اس ایکٹیویٹی کو. اگر وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش بھی کریں تو اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے. انٹینشنز بھی کلیئر ہیں, انٹینشن بڑی کلیئر ہیں کہ پاکستان ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہے, اور اس اچھے کام کے لیے جو انٹینشن پاکستان کی ہے, مسلم امہ پوری کی انٹینشن ہے, وہ آپ کے سامنے, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. جو سفارتی کامیابی ہوئی ہے پاکستان کو نہیں, یہ سفارتی کامیابی ہوئی سب سے پہلے افغانستان کے غریب بہن اور بھائیوں کی یہ سفارتی کامیابی ہے. یہ سب سے پہلے سفارتی کامیابی پوری مسلم امہ کی ہے, پھر پاکستان کی ہے. تو سفارتی کامیابی تو افغانستان کے بھائی اور بہنوں کی سامنے ہے, اور جو افغانستان کے بھائی اور بہنوں سے زیادتی کرنے کی انڈیا نے کوشش کی ہے وہ ہندوستان نے منہ کی کھائی ہے اور ان کو کچھ نہیں بنا. لیکن یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے کوشش پوری کی ہے لیکن وہ ناکام ہوئے. کشمیر پہ OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جاتا؟ کتنے سال ہو گئے پاکستان اکیلا کشمیر کا کوئی جو ہے فیصلہ نہیں کر سکا, تو OIC کو کیوں نہیں بلایا جاتا؟ سارے اسلامی ممالک اکٹھے ہو گئے, کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مانگ کیوں نہیں بنتے, اس کا بتائیں. اچھا, یہ اسی طریقے سے ہے کئی دفعہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کے تنخواہوں کے معاملے پہ آپ کے مالکان ہم سے نہیں ملتے, ان کو یہ معاملہ نہیں ہے. اگر ہم انہیں کہیں بھی کہ آپ کو تنخواہ ٹائم پہ دی جائے تو یہ امپورٹنٹ مدعا نہیں ہے, کئی دفعہ ہو جاتا ہے ایسا. اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کو اشتہار زیادہ دینے یا کم دینے تو وہ فوراً امپورٹنٹ مدعا ہے. تو اسی طریقے سے آرگنائزیشنز, کنٹریز, گلوبلی بھی کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے زیادہ پریورٹی ہوتی ہیں, کچھ کے لیے کم ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی بری اور اچھی بات نہیں ہوتی. ہر بندہ اپنی پریورٹی سیٹ کرتا ہے. ہم اپنی پوری مسلم امہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کے ناطے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. فلسطین میں ہو, وہ کہیں بھی ظلم ہو, پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ پوری کی, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری مسلم امہ بھی کھڑی ہو. کچھ قصور اس میں ہمارے اپنے ہیں. کشمیر کو ہم نے بہت زیادہ بیک برنر پہ رکھا. ہماری حکومت کے آنے سے پہلے کے جو 10 سال تھے ان میں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں جا کے لوگ جندال سے جپیاں ڈالتے تھے, مودی کو پپیاں کرتے تھے, لیکن کشمیر کی حریت لیڈرشپ کو نہیں ملتے تھے. جب ہم یہ کرتوتے کریں گے تو باقی دنیا کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ تو ہم نے بھی کشمیر کو بیک برنر پہ رکھا 10-12 سال 15 سال. جب سے عمران خان آئے ہیں آپ کے سامنے اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, کل کا OIC اجلاس ہو, بڑے دبنگ طریقے سے ببانگے دوہل عمران خان نے اعلان بھی کیا ہے, کشمیر اور فلسطین کی بات بھی کی ہے, مسلم امہ سے گزارش بھی کی ہے, ریکویسٹ بھی کی ہے. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں وہ شاید ہی کہیں ہو رہے ہوں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مسلم امہ سے بھی اور باقی دنیا سے بھی کہ وہ ہمارے لیے نہیں, کشمیریوں کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے, انسانوں کے لیے ان جرم اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں, اور کشمیریوں کی
जो आज़ादी का हक है वो उनको दिया जाए। आप साहब का बहुत शुक्रिया। साहब एक सवाल रह गया आ जाओ, आ जाओ। एक रह गया मेरा रह गया गिल साहब चौधरी शुजात हुसैन और कहते हैं कि तरीके अभी कह रहे थे इनका रह गया, आप अपना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बार चौधरी आ जाए, शुजात आ हुसैन जाए। अब खास हो साहब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने धांधली से बलदियाती जो है इलेक्शन का तकद्दुस पामाल किया, क्या कहेंगे आप इस पर? तरीके इंसाफ ने जो है धांधली से जो है बलदियाती इलेक्शन का तकद्दुस पामाल किया। कौन कहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा बिलावल, अच्छा, इसमें आप भी मुझे कर भी लें ऐड सवाल। कर लें चौधरी साहब आपका गिल साहब कि चौधरी बरादरान की नवाज शरीफ से फिर कुर्बतें बढ़ रही हैं, एक दूसरे को टेलीफोन हो रहे हैं, मुलाकातों की लंदन दावत भी दी है चौधरी बरादरान को नवाज शरीफ ने, इसका बता दें। और दूसरा 2-3 लफाफों के नाम भी बता दें ताकि हम तो क्लियर हों सारे कि हमें तस्कीन हो जाए कि नहीं यार गिल साहब ने आज सच बोल के कलमा हक बुलंद कर दिया। मैं कह अल्लाह अकबर। अच्छा, एक तो सर ये है कि जो बिलावल जरदारी है उनको सिर्फ मेरा ये मशवरा है कि सियासत वीडियो गेम नहीं है जिसको वो वीडियो गेम की तरह खेलना चाह रहे हैं। उनको फौरी तौर पर सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होगा। उन्हें देखना होगा कि वो पिछले 14 साल से सिंध के अंदर हुक्मरान हैं और सिंध की जो हालत की है वही शोकेस करती है बाकी पाकिस्तान को। तो अगर किसी जगह पर, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था चौधरी असलम गेल साहब एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, 32,000 वोट पड़ा है तो वो उनको पड़ा है और तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी इसलिए पड़ी। तो अब बिलावल साहब खामखा नज़ला ज़ुकाम ना करा लें, इस वजह से सीरियस ही ना हो जाएं और ये ना समझे कि आगे इलेक्शनों में ऐसे होना है। तो बिलावल साहब तो इस टाइम बिल्कुल अंदरूनी सिंध में वो मैटर करते हैं और वो भी अब कम मैटर करते हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तान में तो वो मैटर नहीं करते और कहीं के भी रिजल्ट आए वो आपके सामने हैं। लेकिन जो चौधरी बरादरान की आप मुलाकात पे बात करते हैं, देखिए वो चौधरी बरादरान ने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि उनकी मुलाकात हुई है। नहीं उन्होंने दावत दी है नवाज शरीफ ने इन्हें। हाँ तो दावत कोई भी किसी को दे सकता है। दावत देने में नवाज शरीफ साहब तो पूरी दुनिया को दावत देते हैं, वो तो हमें भी दावत देते हैं कि आए हमें NRO दे दें और काम आगे चलाएं रल मिल के। तो नवाज शरीफ साहब का तो पुराना काम है, वो दावतें आम करते हैं, जो राजी हो जाता है वो उनकी तरफ, जो राजी नहीं होता उसकी किरदारकशी करते हैं, तो वो अगली बात करते हैं। अच्छा, लफाफों की मैं आपको निशानियां बताऊंगा, अकल वालों के लिए निशानियां काफी। अच्छा मैं बताता हूँ। एक बात आपने याद रखनी, जैसे आप गुमनाम किस्म की खबरें देते हैं ना, एक सियासतदान लाहौर के माल रोड पर उसने ये किया, ऐसे हमें भी हक दिया करें कि हम भी आपको खबर दें जिसके अंदर से आप खुद खबर निकालें। आप देखें कौन लैंड क्रूजर वाला लफाफा है, आप देखें कौन सा फलाने टाउन और फलानी कॉलोनी में लफाफा है, आप देखें कौन सा वीलॉग वाला लफाफा है, आप कहें कौन सा सादा है, कौन सा कीमे वाला लफाफा है, कौन सा बिरयानी वाला है। तो आप जरा लफाफों में खुद भी किया करें। आप जब खबर देते हैं क्वेश्चन मार्क डाल के तो कुछ भी कर लेते हैं, तो जब हम करें तो साड़ी मंजी ना ज्यादा कस्या करो, अपने वाली आजादी सानू भी दिया करो।